waktu dalam sehari semalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka melalui sholat ini marilah kita perbaiki bagaimana cara bersuci kita sebelum kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awal tadi disampaikan bahwa hal yang terkesan kecil, terlihatnya kecil, sepele, namun ini adalah satu gerbang di mana akan diangkatnya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimulai kita dari berwudu, berpakaian yang bersih, memberikan tempat yang bersih, lingkungan aman dan nyaman, ini akan dapat menghantar bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah yang baik dalam bentuk perwujudan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, adapun perihal wudu, kenapa mesti berhati-hati? Dalam satu riwayat disampaikan bahwa ketika cucu beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Husain berdiri di hadapan air wudunya, lalu menghentikan dalam langkah wudunya. Lalu para sahabatnya bertanya, "Wahai cucu Rasul, kenapa engkau menghentikan wudumu?" Dengan tangan bergetar, dengan air menetes kecil, lalu Al-Husain menyampaikan bahwa sesungguhnya aku berkali-kali berwudu, ribuan kali aku melakukan wudu, namun wuduku tidak lebih hanya sekedar membasuh tangan, sekedar membasuh muka dan seterusnya sampai dengan kaki. Aku tidak mendapatkan ruh daripada wudu itu sendiri. Padahal sesungguhnya aku lagi pulang. Berwudu itu menurut beliau, kita lagi pulang. Pulang kepada siapa? Pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditanya dan terjadi sebuah dialog kecil. Apa sesungguhnya yang menghiasi dalam cuci tanganmu, dalam membersihkan wajahmu? Sesungguhnya manakala kita berkumur, semoga Allah Subhanahu wa taala merugurkan, merontokkan dosa-dosa kecil kita melalui ucapan-ucapan tidak baik kita. Maka dari itu ketika kita berwudu tidak perlulah terburu-buru. Resapilah dengan pertama niatnya, lalu kemudian tata tertibnya, sampai kemudian kita sampai menjiwai seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita membasuh tangan. Betapa banyak tangan, dosa-dosa kita yang dilakukan oleh tangan kita selama sepanjang hari. Kita tidak sadar apa yang kita sentuh dalam sepanjang hari atau dari waktu ke waktu. Namun semoga dengan demikian, dengan menyuci tangan kita dengan berhati-hati, menyuci muka kita dengan terusapnya, mengalirnya air wudhu kita menghiasi wajah kita, semoga pandangan dan apapun yang telah kita pegang yang tidak dapat restu dari Allah Subhanahu wa taala dapat digugurkan dengan air wudhu kita. Lalu kita pun disyariatkan mengusap kepala kita. Semoga otak-otak buruk, pemikiran-pemikiran yang mengintervensi batin kita itu dapat dinetralisir sehingga kita dapat melakukan ibadah nanti manakala berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala kita betul-betul dalam keadaan suci lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hal kecil ini disampaikan oleh cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang pelan dan penuh hati-hati, dengan resapan dan jiwa seluruhnya, agar tujuannya apa? Bahwa sejatinya ketika kita berwudu sesungguhnya kita sedang pulang, bukan akan pulang. Kita sedang pulang. Pulang kepada siapa? Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berdialog akan segala hal, baik mengenai urusan-urusan dunia beserta isinya, bahkan sampai kemudian urusan-urusan akhirat di hari kelak. Semoga dengan demikian kita semua dari mulai berwudu yang baik sampai kemudian ibadah yang baik
dengan khusyuk dan ketenangan lahir dan batin, akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan akhirnya kita akan mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah di dunia, dan akhirnya nanti kita dihimpun dalam satu tempat yang baik, yaitu Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan hari ini. Semoga kalaupun kecil dan sederhana, ini adalah sebuah pelajaran penting di mana kita ketika hendak melakukan ibadah sebaiknya kita terburu-buru menepati waktunya, namun jangan terburu-buru dalam melaksanakan syariatnya agar kita dapat diterima secara keseluruhan kita, amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'al dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wastaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, khutbah kedua ini khatib menekankan bahwa sesungguhnya penekanan menaikkan iman dan takwa kita itu harus selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang tidak pernah minta pengembalian. Untuk apa? Untuk segera selagi kita masih bisa bergerak, kita bisa melangkah, pikiran kita cerdas, waktu kita banyak, segera menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nanti, segerakanlah agar kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rafa' annal ghala'a wal bala'a wal fahsya'a wasuyufal mukhtalifa wasyada'ida mihana ma batan min baladina hada khas wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad
الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Imam Adonai Allahu Akbar Lillahi la syarika inna salati wa mahyaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ومن يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لمن صحف العلا صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا والحمد لله الأرض ومن العاصي من شيء الله أكبر الله أكبر واهدني
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها ورحمة الله السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله dah bertemu Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ومقالدهم في الدين والعلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين والسادة الشهود والتابعين بإحسان إلى يوم ثم إلى مشاهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والسعد والسعيد وعبيدة عمرو الجهر ورسول الله وإلى سلسلة سؤال الله لهم الفاتحة لا
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتوكلوا أيها الوسواس الخناس في قلوب قوم أصحابه اضيفوا قلوبهم على المسجد البارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا أغنيني بك عن حرامك عن طاعتك عن معصيتك
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وقرنا ذكرنا ومولانا محمد وسلم ورد الله تبارك كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي لما يكافئه مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والسطوعان سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة بعلمنا وبركة في رزقنا والتوبة قبل الموت. اللهم حمينا علينا بالسكر في الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا إنك السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صل الفردوس على ولا الأقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي وإلى Iyo Rohayati Bapak Kemon Sarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sasampune kula sareng-sareng ngelampahi salat Jumat yang bertugas sebagai muraki yaniku Kang Yayan Darsian, dan yang bertugas sebagai khatib yaniku Bapak Ustadz Muhyiddin, dan yang bertugas sebagai imam yaniku Bapak Haji Tirta. Niki alhamdulillah
wonten sedekah niki duwine saking Yayu Iyoh Rohayati binti Bapak Kemon almarhum. Alhamdulillah niki nyukani sedekah berupa yatra agengnipun 300.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal sedekah Kang Yayu Iyoh Rohayati binti Bapak Kemon almarhum ditampi dumateng Allah Subhanahu wa taala, disehataken badane, disehataken jasmani lan rohanine, dipanjangaken umure, lan Yayu Iyoh sing ana ning luar negeri niki diparingana sing betah majikane sing eman oleh rezeki ingkang kathah. Nas'alukal izabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur kesuwun Yayu Iyoh Kang Brod. Yayu Iyoh Kang Brod. Alhamdulillah niki nyukani sedekah kangge kemasjidan sebesar 300.000 rupiah. Lah niki alhamdulillah nggih. Niki saking Kang Brod malih ya Kang Brod Kang Karda niki alhamdulillah nyukani sedekah berupa gabah kering 1 kandek, lan terus saking Bapak Haji Misto Ibu Hajah Tunerah 1 kandek, terus saking Bapak Kanad nggih Bapak Kanad 1 kandek gabah kering. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa illa arwahi atikal fakir atikal fakirah Bapak Kemon bin Bapak Bada, Ibu Sureni binti Bapak Kalsum binti Bapak Cartam, Ibu Rasem binti Dasmin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum khususan fil kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nggih matur suwun ingkang sampun nyukani sedekah baik berupa gabah atau yatra nggih. Sayang kula
Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,